आपण मान जीवन में महिमा से प्रकाश करूँ। आज गोटे छोट प्रसंग में प्रभु वाक्य रखापी चाहे। प्रसंग शीर्षक है आपण कौन विश्वास करती, आपण कौन विश्वास करते। आम विश्वास करूँ गोटे विषय कि आम कौन विश्वास करूँ। साधु पाउल कौन विश्वास करती, मंडल विश्वास मान कौन विश्वास करने दरकार, गोटे ख्रीष्ट विश्वास भाव में कौन विश्वास करने दरकार ता संक्षेप कहवाई चाहे। प्रथम करंथियो तार 15 अध्याय तार 3 पद आउ 4 पद। प्रथम करंथियो 15 अध्याय तार 3 और 4। कारण जो जो शिक्षा मु पाई से गोटे प्रधान शिक्षा तुम प्रदान करी, यथा ख्रीष्ट शास्त्र अनुसार आम मान पाप निमंते मृत्यु भोग कले, समाधि प्राप्त हेले, शास्त्र अनुसार तृतीय दिवस उत्थित हेले। एटा आम देखू जे साधु पाउल गोटे कथा लिखती, गोटे प्रधान शिक्षा मु पाई। प्रभु तांको जो शिक्षा गुड़िक देइथिले तो ही मध्य से कहते गोटे प्रधान शिक्षा पाई। सेटा कौन जे ख्रीष्ट शास्त्र अनुसार आम मान निमंते आमर पाप निमंते मृत्यु भोग कले। शास्त्र अनुसार आम शास्त्र सम्मत विश्वास प्रकाश करने दरकार। आमर विश्वास शास्त्र सम्मत होगा दरकार। आम शास्त्र अनुजाई ख्रिस्टियान होगा दरकार। आम नाना मुनि नाना मत भली आम जीवन न रो, आम जीवन शास्त्र आधारित होगा दरकार। आज आम गुड़े विषय विश्वास करूँ जहाँ शास्त्र नहीं, अशास्त्रीय विषय गुड़ाक बहुत आसी जाऊँगी। से कौन कहते जे प्रधान शिक्षा कौन, जथा ख्रीष्ट शास्त्र अनुसार आम मान पाप निमंते मृत्यु भोग कले। शास्त्र अनुसार शास्त्र आगरू कहुला आ से शास्त्र अनुसार से निस्तार पर्वर मेष आम बलिकृत हेले। से किपरि मृत्यु भोग करेंगे ताहा भी लिखा जाइथिला। से मृत्यु भोग करने समय दी जन चोर दी साइड रे सेटा मध्य तांकर जने शिष्य तांको बिक्री करिवो सेटा मध्य लिखाई। से किपरि प्रहारित हेबे, से किपरि प्रतारित हेबे, लोक माने कि प्रकार ताको छाड़ी के पळेबे। शास्त्र अनुसार, शास्त्र अनुसार कौन सी कम बा अधिका नुहे। शास्त्र जहा कही शास्त्र अनुसार प्रभु जीशु ख्रीष्ट आमान को पाप निमंते मृत्यु भोग कले। समुदाय मानव जातर उद्धार निमंते, समुदाय मानव जातर पाप क्षमा निमंते जहा करबा दरकार थिला शास्त्र अनुसार प्रभु जीशु ख्रीष्ट मृत्यु भोग करिसंती। मनुष्यर उद्धार पाए, मनुष्यर पाप क्षमा पाए, मनुष्यर मुक्ति पाए आउ किछि करिवार आवश्यक नहीं। कारण ख्रीष्ट शास्त्र अनुसार जने व्यक्तिर उद्धार निमंते, जने व्यक्तिर पाप क्षमा निमंते जहा जहा करा जिबा दरकार, जहा जहा प्रयोज्य से सकल विषय प्रभु यीशु करिसंती। तेणु आपण को एक्स्ट्रा किछि करिबा पय पड़िबो नै, से करिथिबा कार्य ऊपर विश्वास करिबा पय पड़िबो। आ अधिकार न मोर पाप क्षमा पाए मते किछि करिबा पय पड़िबो नै, केवल मु मानि नेबा दरकार मु जने पापी अटे आ प्रभु यीशु ख्रीष्ट को रक्त रे मु उद्धार पाई परिबो। आ पाप स्वीकार कले हेला। किंतु विभिन्न धर्म रे कोन कहंती ना हमको किछि करिबा पय पड़िबो, हमको किछि त्याग तपस्या दान धर्म न कले हबो नै। भ्रमित करा जाउछि। शास्त्र अनुसार, शास्त्र अनुसार आम मान पाप निमंते मृत्यु भोग कले। जने व्यक्तिर उद्धार पाए, जने व्यक्तिर पाप क्षमा पाए जहा करा जिबा दरकार उचित प्रभु यीशु ख्रीष्ट से सकल करि सारी छंती। आपनकर परित्राणर कार्य समाप्त हो जाइछि। आपण उद्धार पाइबा निमंते जहा करा जिबार थिला ता करा जाइछि। केवल आपण से उद्धारकर्ता को विश्वास करिवार अछि, पाप स्वीकार करिवार अछि, ताको ग्रहण करिवार अछि। देखा जाय शास्त्र अनुसार आम मान पाप निमंते मृत्यु भोग कले, समाधि प्राप्त हेले। प्रभु यीशु ख्रीष्ट समाधि प्राप्त हेले, तांको समाधि रे रखा गला। कई कहती नहीं से अचेत हो जाइथिले तांको चोरी करके निया गला। शास्त्र से कथा कहे नहीं। रोमियो सरकार रो रेकॉर्ड से प्रकार नहीं। प्रभु यीशु ख्रीष्ट मृत्यु भोग कले, तार प्रमाणिकता सिद्ध होला परे तांको समाधि रे रखा गला।
ଆଉ କାହାର ସମାଧିରେ ରଖାଗଲା ସେଇ କଥା ବି ଲେଖାଯାଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ସେ ଯେମିତି ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା କଥା, ଯେତେବେଳେ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା କଥା, ସେ সকল ବିଷୟ ଲେଖାଯାଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ। ତାପରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କେତେ ବଡ଼ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ବା ଆପଣ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ବା କରିବେ, ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତା କାଳ୍ପନିକ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ମନର ମତ ନୁହନ୍ତି, ଏହାର ମତବାଦ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ସେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଏ ସେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେବେ। ସେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ଆପଣ କଣ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି? ଏହା ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଶ୍ୱାସର ଏହା ହେଉଛି ଆଧାର ଅଟେ ଯେ ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, କବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଯୀଶୁ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି, ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠିଛନ୍ତି। ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ଯେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ সকল ବିଷୟ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ ବି କରନ୍ତି, ଆପଣ ବି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ। ସେ ଯୋଉଠି ଆପଣ ବି ସେଇଠି ରହିବେ। ଏ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆପଣ ଅଟଳ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା ହେଇଥିବାରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ହଉ, ଆମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବାଇବେଲ ପଢିବା ପାଇଁ, ବାଇବେଲକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ, ବାଇବେଲର ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ନାମ ଧରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍।